Hello. Ang tagal nila naghintay. Kain nila. Adami yun. Kain nila. Sila doon. Ato pa. Natulog na ako. Nakatulog na ako maiiyak. Kanina ako mapasok na hindi nabado. Pagka-Vice Mayor, numero 1, Habalota, Kabanakan, Atty. Jessie. Uy, may adahiya ano. Kapolisihan, Habalota, Para kan aron. 3, Arbon Anton. Numero 5, Para kan Dok Aron. May pagod niya red ribbon. Baltar Roasting. Numero 11, Calcita Ed. Numero 12, Cañera Sonia Adorque. Numero 14, Hilary Felix. Número 15, Jimana Hyde. Número 16, Sue Josephine. Barugulon, piliya ang may klarong ng konkretong agenda, plataforma ng programa. Suportahan natin ang One Love, One Barugo. Barugo, padayon ang gugma. Hala, bye. Dapat pananagan na tanan. Ore ka man. Okay ka man. Yung ka man ito. Kagat ka man. Kaday hard. Allah, sige, bite. Bite talaga yan. Kunti uran. Pahit. Ibangan natural na mahigog mao sirimirahin ang bog Pilipino o dan tinuod dini Sinilahi ang simod lingilingiha wala Kain nila to pa? Mamantihin na mong pagpaupayhan dito Hidog aron Kain niya ano lugod lahiran. Baktas. Asya kanina pa nasing alas 10. Katulong hanggang tuging tagan, hindi pa